दूर जी फ्लॉलेस देखा पाखर भी से फ्लॉलेस देखा आपण मैंने बहुत हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मिता आपन को वेलकम करछि मो ग्लैम वर्ल्ड को स्मितास ग्लैम वर्ल्ड को मो मेकअप वर्ल्ड को तो जमीती कि आपण माने जानी छंती एबे वैलेंटाइन्स वीक चली छी तो वैलेंटाइन्स वीक पे मु भाबिली कि आपण मन पई कि ग्लैम लुक आनिया पई तो चलंतु हमें एबे स्टार्ट करबा हमरो वैलेंटाइन्स वीक रा किछटा लुक्स क्रिएट करबा चलंतु लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमें फेस प्रिपेयर कर दबा आपण माने जदि केही भी अछंती मो चैनल रे नुआ आछंती तो बिल्कुल भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी। तो बहुत कष्ट करछि मोर गोटे छोट बेबीटे अच्छी मो ताकू टाइम दौची पुणी घर को टाइम दौचे फैमिली की टाइम दौची तापर भी मुझे आपण मान चेष्टा करछि किछि किछि नुआ वीडियो आनिबा पई सो आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब आ कमेंट निश्चय कहिबे केमिति लागिला आपण को मोर ए मेकअप वीडियोटी। फेस प्रिपेयर करिया निहाते जरूरी मेकअप रे।
ମ୍ୟାରେଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ତ ମେକଅପ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରୁନି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ଶୁଣୁଛି।
तो आपण माने मो वीडियोटी देखिले पूरा आ मोर फाइनल रिजल्ट फाइनल मेकअप लुक देखंदो आपण माने केमती लागुची दूर जेतिके फ्लॉलेस देखा जिवो पाखरु भी सेतिके फ्लॉलेस देखा जिवो आपण माने देखि पाथि मो आई लुक देखंदो आईर मेकअप तो आपण मानु केमिति लागिला आपण मते कमेंट माध्यम रे निश्चय जणे बिल्कुल भी भूलिबेनी आ जदि मो चैनल आपण नुआ अछंती त लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो केबे भी भूलिबेनी नमस्कार जय जगन्नाथ हैप्पी वैलेंटाइन्स